4 ka bersikulo. 27, 28, 29, ug 30. Nga, klaro din na siya og bahig para utaas-taas mo na itong discussion. Bitaw. Okay. So, muna ni karon. This particular section, sometimes we call this pericope. No? Pericope meaning to say the scope of the reading. Okay. Unsa may mga angay na ito nga tan-awon. Okay. So, verse 27. The lectionary puts this expression, Jesus said. Kaya kung atong tan-awon din sa Biblia, wala may Jesus said. Taas man ni siya nga. Taas na this belongs to a section nga pagsugod pa lang, layo gamay, nagsulti si Jesus. But we have to we have to settle down with the context. Now, this speech of Jesus is the third, ikatulo, of 3 sections about Himself as the Good Shepherd. Okay? Now, this section belongs to the Good Shepherd chapter, or the speech, the monologue of Jesus about the Good Shepherd, or Himself as the Good Shepherd. That is chapter 10. So, ang unang section is chapter 10, verses 1 to 6. Kunya, ang ikaduha nga section, that is read cycle A. No? Unya, ang ikaduha nga section is chapter 10, verses 7 to 18. That is read on cycle B. And then, kini, verses 27 to 30 is read on cycle C. Muna ang muna atong Ebanghelyo karon. Cycle C mata. Now, this third speech about Jesus as the Good Shepherd has a specific time perspective. Naa siya iyang kaugalingong setting. Kung unsa man ang setting niini. This is the so-called Feast of the Dedication. Or sometimes it is called the Feast of the Rededication of the Temple. Now, unsa may nahitabo niini? O ngano man ni siya? Ngano man nga i-rededicate ang temple? Okay. Muna ang usa ka, just a rundown of the history. Si David, sa Book of Samuel, no, nigsaad siya sa Ginoo nga magtukod siya og balay alang sa Ginoo. Apan niingon ang Ginoo kaniya, dili ikaw kung dili ang imong anak. Muto nga, ang iyang anak na si Solomon mao'y mitukod sa maong templo. It is called the Solomonic Temple. Sometimes it is called the First Temple period. Now, katong mao nga templo, ug i-describe purtig yun nga nindutag yun. No? O sa pinulungan pangakuan, langit nun ang maong templo kay puyo, puno sa, basta. And we talk about Solomon as the wisest king, di ba? The wise king. So, kini nga maong templo, nagunob ni pagsulong sa mga Babylonians in the year 700s. Kini maong templo, nagunob, they raised to the ground, no? Kaya ang katawhan, exile man sa Babylon. Now, how many years did they stay in Babylon? 40 years. So, after 40 years, they were allowed to go back by King Cyrus, no? Who was a Persian. So, pag uli nila gikan sa Babylonia, ang una nilang gihimo, gitukod ba ang templo, which is now the second temple sa ilahang history, but built where the first temple was. Mao po ni ang gitawag ko Second Temple period. Gikan human sa exile, hangtod na sa panahon ni Jesus. Hangtod na sa year 70 AD, kay kining maong Second Temple, gigunob man ni sa mga Romans. Okay? So there are 2 temple periods in the history of Israel in relation to the monarchy o sa mga hari. The first temple period was from Solomon until the exile. And in the second temple period is after the exile in Babylon until the year 70.
Now, naigisgutan ang Ebanghelyo ni San Juan, chapter 2, mahitungod sa pag-ingon ni Jesus nga, gunuba kining templo, ako kining tukuron pagbalik sulod sa tulo ka adlaw. Niingon ang mga Hudiyo, wa ka na praning, na kini nga templo gitukod og 46 ka tuig. Now, some people would read that as the number of years na gitukod, but actually, it was renovated by Herod. Ang katong gitukod gikan sa exile, gi-renovate sa panahon ni Herod the Great. No? So gidayan-dayanan og maayo. Pero kining maong templo nga na sinati o panahon ni Jesus, wala na hangtod karon kanang Wailing Wall na lang nahabilin pag-abot sa mga Romans in the year 70. Now, unsa man ang Feast of the Dedication? Kining Feast of the Dedication or rededication of the temple, nahitabo ni siya panahon sa mga Griego in the book of Maccabees, as told to us in the book of Maccabees. Kay kining maong templo, gihugaw-hugawan man ni sa mga Griego, sa mga pagano. Unya, nabalik nila og ilog because of Judas Maccabeo. So, ilahang rededicate ang templo ilang gihiluan tungod sa kahugawan. Now, what is the celebration all about? They were told to light the temple, no, for 8 days using the oil na kanang unang puga, dili nang ikaduhang